In an accident reported at Mapsa near Mopkar Hospital, an old lady was seriously injured after a rent-a-car driven by students hit scooter she was traveling on. Scooter rider was also injured in the accident. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. माझी आजीचे आणि माझो मामा आणि माझी मामी आता हावजिंग बोर्डांतल्यान दत्तवाडी येताली. ओके जाल्यार अरावंड 10 टायम 10:30 जाल्यार 10:30च्या अंतर्गत येताली जेन्ना हांगासर 5 जण एक रेंट अ कॅब गाडयेनसून स्टुडंट्स ती JIM स्टुडंट्स 5 जण आसा तेतून. सो ती डांगी कॉलनींतल्यान वयर गणेश हावजिंग बोर्डाक येताली तितल्यान ही एपिटायटाकसून देंवली. यांची स्पीड आसा लिटरली स्लो आसा. CCTVन तुम्ही पळोवंक शकता. ओके हांच्यानी गाडी थंय स्टॉप करूंक जाय. एक्चुली तो टर्न आसा तो स्टॉप करून हॉर्न मारून भितून सरूंक जाय आसलें. वेरेज हांच्यानी कितें करून डायरेक्टली गाडी वयर काडल्यात. हेंकां आदळ्यान एक्सिडंट केला तेंचो आनी म्हाजी आजी सामकी घायल आसा. तिजे फ्रॉम नी टू एंकल एक्सिडंट जाल्ले आसा. तिजो पाय मोडला तिजो ब्रेकेज आसा. माझी मामी तिकाय बेशूच जाला तिकाय हॉस्पिटलान व्हेला. म्हाजो मामा गाडी चलयतालो तो तेजे हात मोडला तोय हॉस्पिटलान आसा आनी तांकां हॉस्पिटलान व्हेला. मागीर पुलीस आयले. पुलिसेच्या गाडयेनसून आमकां फोन मारले. आमी गेली मागीर थंय पुलिसेच्या गाडयेन व्हरून तांकां आजिलोन शिफ्ट केला. एम्बुलन्स येयल्ली. एम्बुलन्स कोणे आपयली? एम्बुलन्सान पुलिसीनूच आपयला. कोणें आपयला? पुलिसीन मरे पुलिसीन आपयला. पण एम्बुलन्स येवपाक टायम जालो त्या कारणान पुलिसीची जीपीन आमी घालून तिका आजिलोन व्हरता म्हणल्यार तिचे ट्रिटमेंट चालू आसा. आतां तिका बांबोळे रिफर केला. ओके आनी म्हाजो मामा आनी म्हाजी मामी ती बीन इंजर्ड आसात. तेंचेय ट्रिटमेंट चालू आसा. ती सद्या GMCन पावली. ती आतां व्हेला तांकां एम्बुलन्सान घालून आनी आजिलोच्या मामा एम्बुलन्सान आनी घालून दुसरी मामा आनी म्हाजी मामी हॉस्पिटलान आसात. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट आजिलो हॉस्पिटलान गेलात आनी म्हाजी आजीक म्हाजी आवय घेवन आतां एम्बुलन्सान गेला बांबोळे. ओके सो आतां फुडलो उपचार आतां डॉक्टरांच्या हातीन आसा. कितें नी रिप्लेसमेंट ब्रेकेज कितें आसा ऑपरेशन कितें आसा तें आमकां खबर ना. तर डॉक्टर कितें ठरयतले तेजेर आमी डिसिजन घेतली. हांव सांगता की ती आतां थंय CCTVन पळयला. CCTV रिकॉर्डूय तुमकां दाखयता आमी रिकॉर्डींग. आनी थंय जे नार्वेकराच्या घराचे फुडें एक बिल्डींग आसा अंकूर हॉस्पिटलाचे कुशीक. त्या बिल्डिंगेन 2 चलयांनी ते एक्सिडंट सारकें पळयलां कशें कितें जालां. म्हणजे ही जी रेंट कार आशिल्ली पळय ती गाडी कोण चलयताले? चेडूं? तेच कितें म्हणटा हांव. ते चली ते वयर चली फोनार उलयताले ते लिटरली सारकें पळयलां. आय विटनस आसा. शी इज रेडी टू गीव अ स्टेटमेंट. ताणें कितें सांगलां लिटरली ती चली तेंच्या मदीं त्या 5 जाणां मदीं एक चली आसा आनी 4 चले आसात. ती स्टुडंट ती JIMची इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचे. खंयसरली ती? सांखळे ती भायली सगळी ती 5 जण भायली आसा. तातूंत एक चली आसा. ते चली एक्चुली गाडी चलयताले. आतां म्हाका खबर ना तेजे कडेन लायसन आसा त्या चलये कडेन कितें आल्कोहॉल कितें घेतला तें आमकां खबर ना. जशें एक्सिडंट जालें ते गाडयेसून देंवला आनी तितूंतलो एक चलो ड्रायव्हर सिटार बसला आनी फूल ब्लेम आपूण घेता. तो सांगता की आपूण चलयतालो म्हणून.